मेरी हयात मुझसे कभी मुँह ना मोड़ना। मेरी हयात मुझसे कभी मुँह ना मोड़ना। कि मेरी हयात मुझसे कभी मुँह ना मोड़ना। ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना। ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना। ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना। अब नाते पाकेर मिश्रा इस शायर की बोलছেন দেখুন। गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना। गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना। के गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना। तो रिश्ता रसूल पाक की, रिश्ता रसूल पाक की सीरत से जोड़ना। ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना। एक बार निजे निजेर माয়ের নামে বলেন সুবহানাল্লাহ। মাকে ভালোবাসেন তো? আরে হুজুরেরও নির্দেশ মা বাবাকে দিল থেকে ভালোবাসেন। জোরে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। अब शेर देखें, একজন दीवानी মা নিজের আওলাদকে কি শিক্ষা দিচ্ছে। আলে নবী গোলামি কবুল করে একজন মা নিজের ছেলেকে কি শিক্ষা দিচ্ছে দেখুন। এটা তো ওই মেয়েটাই শিক্ষা দিবে যে আলে নবী আওলাদে আলীর গোলামি কবুল করেছে, সৈয়দা ফাতেমা জাহরার কানিজ হয়েছে। ওই মেয়েটা শিক্ষা দিবে কি? শায়ের বলছেন, ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना। अब माँ बोलছে নিজের ছেলেকে, मुझको पिला के दूध ये बोली थी मेरी माँ। ছেলেটা বলছে আমার মা আমাকে নিজের দুধ পান করিয়ে এই কথাটা বলেছিল কি? নিচের লাইনটা দেখবেন, মুঝকো পিলা কে दूध ये बोली थी मेरी माँ। मुझको पिला के दूध ये बोली थी मेरी माँ। के मुझको पिला के दूध ये बोली थी मेरी माँ। मुझको पिला के दूध ये बोली थी मेरी माँ।
के बेटा कभी हुसैन का दामन ना छोड़ना, बेटा कभी हुसैन का दामन ना छोड़ना, बेटा कभी हुसैन का दामन ना छोड़ना। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নাতে পাকের মিশরা আমি বরকতের জন্য পড়লাম বাপ। এখন के जिस रोज नबी अपना, वाह वाह वाह, बोलबो तो मोहब्बते बोलें सुभान अल्लाह। के जिस रोज नबी अपना दीदार करा देंगे, जिस रोज नबी अपना दीदार करा देंगे, कि जिस रोज नबी अपना जिस रोज नबी अपना दीदार करा देंगे, सरकार कलीमी पर हम जान लुटा देंगे, सरकार कलीमी पर हम जान लुटा देंगे, सरकार कलीमी पर हम जान लुटा देंगे। अब এই শের দেখুন কিভাবে নেবেন নাকিব সাহেব, এই এরকম স্টেজ বানিয়ে বাবু রাখো। হ্যাঁ সুবহানাল্লাহ। এই শায়েরদের বক্তাদের একটু লস হয়ে যাচ্ছে নাকি? সুবহানাল্লাহ। যাক চাচা জান ছিলেন যে সাদকায়ে হুসাইনি সাদকায়ে কলিমি আমার ঝুলিতে চলে এলো, আর আমরা আলে নবী সাদকাই খাচ্ছি। জি শের দেখুন कि जिस रोज नबी अपना दीदार करा देंगे, सरकार कलीमी पर हम जान लुटा देंगे। अब कलीमी दीवाना सुनो, गर पूछे कोई तुझसे क्या मसरूर मियाँ देंगे, प्यार से बोलिए। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে মাসরুর মিয়ার দামান ধরেছো কি দিবে, তাহলে জবাব নিচের লাইনে আছে শুনেন। कि गर पूछे कोई तुझसे क्या दूल्हा मियाँ देंगे, गर पूछे कोई तुझसे क्या मसरूर मियाँ देंगे, कि गर पूछे कोई तुझसे पूछे कोई तुझसे क्या मसरूर मियाँ देंगे, तो कह देना कि उंगली को पकड़ करके आका से मिला देंगे, को पकड़ करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। দেখেন প্রথমে চাচা তারপর বাবা, सुभान अल्लाह। के गर पूछे कोई तुझसे क्या मसूद पिया देंगे, বুঝতে পারলেন না? বাংলায় বলে দিয়েছিলাম। गर पूछे कोई तुझसे क्या कलीमी पिया देंगे, गर पूछे कोई तुझसे क्या मसरूर मियाँ देंगे, कि गर पूछे कोई तुझसे
अगर पूछे कोई तुझसे क्या मसरूर मियाँ देंगे, तो कह देना कि उंगली को पकड़ करके आका से मिला देंगे, उंगली को पकड़ करके आका से मिला देंगे। अब दीवानाए कलीमी আমার পূর্বে নাকিব সাহেব বড় সুন্দর শের পড়ে গেছেন যে যদি দুশমনে কলিমি পাওয়া যায় তো লাগাতে দেরি করিও না, এটা না ঠিক না? अब আমি বলছি শুনেন, নাকিব সাহেবও বলেছেন একই প্ল্যাটফর্মে আছি তো, তাই না? अब শের দেখুন, सरकार कलीमी पर जो उंगली उठाएगा, माशाअल्लाह खलीफा साहेब আছেন আলহামদুলিল্লাহ, ইনি তো ডেলি থাকছেন, ইনাকে কখনো কখনো পাওয়া যাচ্ছে। শের দেখেন कि सरकार कलीमी पर जो उंगली उठाएगा, सरकार कलीमी पर जो उंगली उठाएगा, कि सरकार कलीमी पर আমি কবরস্থান পৌঁছাবো তখন বলবেন এটা আমার পীর ও মুর্শিদের ফয়জান, আমার কোনো শক্তি নেই যে আমি করছি, এটা ওনার খাস কারাম। যদি বিছানায় পড়েও থাকি আর যদি একবার বলে দেয় যে বেটা মাইক পাকড়ো তো 3 ঘন্টা বলে নেব, এটা কলিমি ফয়জান, অন্য কিছু নাই। মোহাব্বতে বলুন कि सरकार कलीमी पर जो उंगली उठाएगा, कि सरकार कलीमी पर सरकार कलीमी पर जो उंगली उठाएगा, तो हम ऐसे मुनाफिक को, हम ऐसे मुनाफिक को दुनिया से मिटा देंगे, हम ऐसे मुनाफिक को दुनिया से मिटा देंगे, हम ऐसे मुनाफिक को दुनिया से मिटा देंगे। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মানকাবাত আবার একটু পর ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ তাআলা একটু পরে আবার হবে। আমি কয়েকটি কথা, দাঁড়িয়ে যান, নারে তাকবীর, সামনে দিকে চেপে চলে আসেন, সামনে দিকে যাবেন। তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে হায়দারি, আমাদে আলে রাসূল, আমাদে